Serija novobeogradskih obračuna i ubistava započela je 8. aprila 1991. godine, kada je tada u velikom prestoničkom splavu Triton u ranim jutarnjim časovima ubijen Zoran Novaković zvani Kenac. A ko je u stvari bio Zoran Novaković Kenac? O njemu i u to vreme, a i danas, nisam pronašao podatke da se bavio kriminalom. Samo postoji kada je rođen i kada je ubijen. Rođen je 1966. godine u Beogradu, a ubijen je na splavu Triton 8. aprila 1991. godine u svojoj 25. godini. I drugih podataka o njemu, koliko se ja trudio da pronađem, nisam našao. U momentu kada sam radio uviđaj, on nije bio nešto naročito poznat u krugu beogradskog podzemlja. Bio je, znači, pripadnik Zemunaca. Tako se pričalo u to vreme, tako je i štampa pisala o njemu. I drugih podataka, nažalost, ja o njemu ne znam. Da bi svoje gledaoce uveo u priču o ovom ubistvu, moram da napravim kratku retrospektivu događaja i prvih ubistava koja su se desila na beogradskom asfaltu, pa ću vas vratiti za trenutak na ubistvo Ranka Rubežića, koji je ubijen 1985. godine kod Istočne kapije Beograda. Njega su ubili u to vreme Dragan Popović Dadilja, Vujisić Milovan zvani Vuja, Boris Petkov i naravno Bojan Petrović. Oni su za to ubistvo prošli sa minimalnim kaznama. To je prvo ubistvo u Beogradu koje je javnosti u to vreme bilo poznato. Sljedećih 5 mirnih godina imamo u beogradskom podzemlju. Sve do ubistva koje se desilo u martu 1990. godine, poznato ubistvo u Nani, kada je ubijen Andrija Lakonjić zvani Laki. Za to ubistvo optuženi su Darko Ašanin, Veselin Vukotić Vesko, ali za to ubistvo je jedino kasnije osuđen tada pripadnik beogradske policije i načelnik maloletničke delikvencije Miroslav Bižić Biža, koji se te iste noći, ne znam kako, ali se stvorio na licu mesta kada je uviđajna ekipa došla da izvrši uviđaj povodom ovog ubistva. Posle ovog ubistva upravo dolazi do tektonskih poremećaja u beogradskom podzemlju. Dolazi do rata između Savezne službe državne bezbednosti i republičke službe, ali dolazi do sukoba između gradske policije i republičke policije. U gradskoj policiji tada je za Saveznu službu državne bezbednosti Miroslav Bižić Biža regrutovao sve poznate momke sa beogradskog asfalta koji su trebali da budu pripadnici te službe i da za račun te službe vrše određena krivična dela u inostranstvu. Znači, jedan opšti haos, jedno opšte rasulo koje je dovelo do kasnijih ubistava i od tada u stvari počinju ubistva na beogradskim ulicama koji traju sve do dan danas. Godinu dana nakon ubistva u Nani, koje je dovelo do tektonskog poremećaja u beogradskom podzemlju, desilo se ubistvo Zorana Novakovića Kenca 8. aprila 1991. godine u tada najvećem prestoničkom splavu Triton. A kako je ubijen Zoran Novaković Kenac? Te večeri prvi i najveći prestonički splav sa separejima bio je prepun beogradskog šljama. Ako kažem da se radi o beogradskom šljamu, nije mogao čovjek koji je tada
živeo od plate od 100 maraka da bude gost tog splava. Tamo su bili poznati beogradski kriminalci u to vreme, bile su njihove devojke, neke od njih su se čak i bavile, znači, prostitucijom, ali se u to vreme i pojavljuju na tim beogradskim splavovima, odnosno njih obezbeđuju vođe navijačkih grupa koje pod plaštom obezbeđenja u stvari prodaju drogu na samom splavu. Oni, umjesto da čuvaju bezbednost na tim splavovima, oni su izazvali situacije na kojima su bili i sami učesnici i izazivali različite pucnjave. Te večeri u jednom od separea sedela je ekipa momaka sa Bežanije, među kojima su bili Slaviša Pavić, zvani Pirke, Dragan Garić i Paun Sredojević. Posle izvesnog vremena, pored njih dolazi i seda grupa Zemunaca. Dolazi do svađe između njih oko otimanja nekog nakita. Koliko se ja sećam, pokojni Zoran Novaković Kenac je hteo da skine neki lančić sa vrata ovih momaka sa Bežanije i tog momenta je došlo do upotrebe vatrenog oružja, izvadili su pištolje i zapucali su. Tada je Kenac slučajno pogođen od strane Dejana Ulemeka, brata Milorada Ulemeka Legije, u grudi i vrat, posle čega se srušio na pod, prevezen je na urgentni centar privatnim kolima i u ranim i jutarnjim časovima Kenac je preminuo. Nije samo u toj žestokoj pucnjavi bio povređen Kenac, povređen je i Dragan Garić koji je dobio metak u vrat, ali su povređeni i Nebojša Sekulović, Zoran Tatarević i Borko Novaković. A gde sam ja bio te večeri? Radio sam noćnu smenu, bilo je oko 3 sata ujutru, bila je mirna noć i u 3 sata smo mi dobili poziv o pucnjavi na Triton. Oformio sam ekipu, to je bio i moj prvi samostalni uviđaj na jednom od ubistava. Sa sobom sam poveo i još jednog kolegu. Došli smo u 4 sata ujutru, splav je bio potpuno ispražnjen, u potpunom neredu i haosu. Ispred splava na mostiću, kao i kod svih uviđaja, znači, bila je policijska patrola i bila je naravno postavljena stop traka za obezbeđenje lica mesta. Krenuli smo da radimo taj uviđaj i ono što je za mene bilo frapantno jeste da je lice mesta totalno izmenjeno, totalno počišćeno. Bilo je jasno kada smo ušli na splav da je te večeri ta Bežanija bila haotična. Onako pun splav sa gostima, kada su bežali, sve je to popadalo po podu, stolovi su bili izvrnuti, znači jedan kompletan haos. Bilo je tu i ženskih torbica, bilo je garderobe, bilo je, znači, svega i svačega, ali ono što je nas najviše zanimalo, tu nije bilo mnogo tragova koji bi ukazivali na ovaj događaj. Na licu mesta, odnosno na samom splavu, mi smo pronašli samo 2 čaure i 2 dela od projektila i prosto ništa više. Pošto je naš zadatak da pronađemo i fiksiramo tragove papilarnih linija na svim mestima na kojima se mogu pronaći, obradili smo sve čaše, sve flaše i sve šolje koje su zatečene na stolu ispred separea na kojima su sedele ove 2 grupe. Tako da smo mi na osnovu tragova papilarnih linija sutradan pronašli sve aktere ove pucnjave i to na osnovu otisaka papilarnih linija. U razgovoru sa konobarima koji su nas jedini tu dočekali, oni su nam govorili
da je posle pucnjave znači nastao takav haos, takav metež, da su svi vrištali, bežali, da su neki od izvršioca bacali pištolje u reku, da su neki od njih šutirali čaure čak do onog izlaza sa splava, opet da bi te čaure pale u reku, tako da mi od tragova koji bi zaista mogli da do kraja rasvetle ovaj slučaj smo pronašli jako malo. Prilikom vršenja uviđaja, da bi oslikao koliko je taj splav u to vreme bio skup, na stolovima Separea zaticao sam račune. I verujte mi da nijedan račun nije bio ispod 1000 maraka. Zato sam vam ja u početku rekao da tu sigurno nije mogao da dođe bilo ko da bi popio piće, jer je tura pića za 4 u to vreme je bila negde oko 200 maraka, a plata je bila u to vreme negde oko 150 maraka. Naravno da je sutradan ronilačka ekipa MUP-a Republike Srbije pokušala da pronađe te pištolje i te čaure, ali se sećam da je pronašla samo jedan pištolj i mislim da je to pištolj Dejana Ulemeka sa kojim je on ubio Zorana Novakovića Kenca. Ujutru u 7 sati ja izlazim sa posla i u 29 preko je jedan kiosk i ja kupujem novosti da vidim šta piše o ovom slučaju od noćas. Na naslovnoj strani je samo kratko pisalo da je došlo do pucnjave na splavu Triton, a negde na sredini, tamo gde im je crna hronika, pisalo je da su inspektori na uviđaju pronašli 25 čaura velikog kalibra i negde oko 20 projektila, što je meni bilo jako smešno, zapanjujuće koliko su to neistinite informacije, tako da ja od tog perioda, odnosno od tog vremena, uopšte više nisam verovao šta pišu štampani mediji. Na splavu Triton kao glavni DJ radio je Mega Deki. On je najavljivao svakog poznatog kriminalca koji je ulazio na splav Triton. I čegrtaljkom je vrteo, znači, oko ruku i govorio ajmo bakšiš, dajte bakšiš. I puštao je naravno muziku, pretežno turbo folk. Kao obezbeđenje u to vreme na vratima je stajao tada poznati izbacivač Zlaja, a vlasnik splava bio je Zoran Uskoković Skole. U ranim jutarnjim časovima otišao sam sam na urgentni centar gde se na kolicima nalazilo telo Zorana Novakovića Kenca. Ja sam njegovo telo fotografisao tu, na licu mesta, i ono što sam uočio jeste da su na njegovim nogama bile cipele od krokodilske kože. Fotografisao sam ga iz 3 pravca, znači, i posle toga je on prevežen na Institut za sudsku medicinu, gde je kasnije rađena i obdukcija. Po mom nekom sećanju, kada sam mu zadigao gornji deo garderobe, pogođen je jednim projektilom i to je, čini mi se, bio ustrel u grudi, a imao je povredu i u predelu vrata iz koje se krv slivala na nosila. Ono što je interesantno, na sahrani Zorana Novakovića Kenca svi njegovi prijatelji i drugovi bili su obučeni u bela odela. To je znak sicilijanske mafije. Znači, svi su bili obučeni u bela odela, a kada je kovčeg sa telom spuštan u raku, jedan od prisutnih izvadio je pištolj i u vazduh ispalio čitav šanžer. To je upravo značilo da će njegova smrt biti osvećena. Kenac je sahranjen na Zemunskom groblju, njegova porodica napravila mu je bronzanu statuu u njegovoj prirodnoj veličini. A ispod statue piše na nadgrobnom spomeniku:
Sebe u životu nisam otkrio, a šume raskrčene puteve skrivaju, kojima mi ići valja. Ali naći ih moram i njima poći kakva god to cena bila. Meni iskreno nije poznato i ne mogu da odgonetnem šta je njegov otac najverovatnije sa ovim tekstom hteo da kaže, šta je napisao. Ili je možda Kenac imao neki svoj zapis, svoj dnevnik koji je vodio, pa je njegov otac to našao, naravno, dopalo mu se i prepisao je na ovaj nadgrobni spomenik. Ako vi, dragi pratioci, imate neki komentar o ovome, vi slobodno pišite u svojim komentarima. Većina momaka koji je te večeri sedela sa Kencem u separeu, kasnije je završila na veoma tragičan način. 16. avgusta 1993. godine u bašti restorana FK Bežanija na Novom Beogradu ubijen je Slaviša Pavić, čuveni Pirke. Ono što je kuriozitet i ono što je interesantno jeste i čuvena rečenica Kristijana Golubovića koji je rekao: jedan Pirke je morao biti ubiven. Ali i priča da je Pirke svojim drugovima veče pre ubistva pričao da je u toku noći sanjao Aleksandra Kneževića Kneleta koji ga je pozvao da dođe kod njega. Godinu dana posle toga, 23. februara 1994. ispred poznate pizzerije na ušću Asterix ubijen je Dragan Garić od strane Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš. On je u kraćoj svađi sa njim izvadio pištolj i ubio ga sa 2 ili 3 metka. Taj Goksi Bombaš i amonijak u to vreme su bili u tom podzemlju najgori ludaci. Dejan Ulemek, brat Milorada Ulemeka Legije, zbog ubistva Zorana Novakovića Kenca osuđen je na kaznu zatvora od 4,5 godine. Što se tiče Dejana Ulemeka, kasnije nije bio u policijskim dosijeima, što može da znači da je prestao da se bavi kriminalom. Postoje neke priče da je počeo da se bavi preduzetništvom, a neki neprovereni izvori kažu da je on promenio ime. U svakom slučaju, ova priča ostaje kao podsjetnik na turobne 90. godine koje mnogi danas idealizuju, ali ne bi trebalo nikako da ih idealizuju, a pogotovo ne da se mladi ugledaju na te žestoke momke iz tog perioda.